नया चीफ जस्टिस कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8:30 बजे दोबारा होगा। कमेटी पहले मरहले में अपने कन्वीनर और दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भिजवाए गए। 4 रुकनी कमेटी भी पीटीआई को पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए ना मना सकी। स्पीकर चैम्बर में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम, कमेटी पीटीआई को कायल ना कर सकी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, चीफ जस्टिस की तैनाती और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई को पार्लिमानी कमेटी में शिरकत का मशवरा। सरबराह जेयूआई ने कहा, पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट करना दुरुस्त नहीं, जेयूआई आपकी तजावीज़ को कमेटी में सपोर्ट करेगी। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान के मशवरे पर पार्टी से मुशावरत का फैसला। तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ ने कमेटी अरकान के लिए कल 3 नाम दिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो इस तमाम प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। सियासी कमेटी ने शिरकत न करने का फैसला किया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बनाया गया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से निकालने का भी ऐलान। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर पीटीआई ने अपने मशकूक अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन, अमेरिका और यूरोप के दौरे का शेड्यूल तय। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज क़याम के बाद वो लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिका में 4 रोज क़याम के बाद लंदन वापसी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। दोनों बाप बेटी यूरोपीय ममालिक के दौरे करेंगे। नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी की पहली बैठक। पीटीआई को मनाने के लिए इजलास रात 8 बजे दोबारा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जमहूरियत का हुस्न है, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए। कमेटी अपोजिशन के पास उनके चैम्बर में जाएगी। हम जमहूरी लोग हैं, चाहते हैं ये मामला जमहूरी अंदाज से देखें। पार्लिमानी कमेटी ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कामरान मुर्तज़ा, राजा परवेज अशरफ, राना अंसार, एहसन इकबाल कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास होगा। कमेटी पहले मरहले में अपने कन्वीनर का इंतखाब करेगी। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने 3 नाम कमेटी को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। कमेटी चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेंगे। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कमेटी अरकान के लिए 3 नाम दिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम इस तमाम प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। सबको जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सबके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है इंशाअल्लाह। 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मीसा के जमहूरियत की तकमील है। निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम नागज़ीर थी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों में जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, नई कानून साजी से मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। अवाम के कानूनी मामलात कई साल अदालतों में रहते हैं। आईनी बेंच की तश्कील से ये इल्तिवा खत्म होगा। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा और SCO कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब रही। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। वज़ीर आज़म का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है,
تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت. یہ اللیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے, آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے. آئینی ترمیم آزاد عدلیہ پر حملہ ہے, یہ ترمیم نہیں مانتے, اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور پورا پاکستان بلاک کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان. بولے پارٹی سے غداری کرنے والوں نے ووٹ دینے والوں کی عزت بیچی, بزدل لوگوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں. بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لینے والوں سے عوام بدلہ لیں گے. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی 20 روزہ راہداری ضمانت منظور کر لی. آزاد ارکان نے اپنی مرضی سے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا. اتفاق رائے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے. ان کا ایک گروہ پارلیمنٹ کے اندر دوسرا باہر ہے. اپنی اندرونی دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا لوگوں کو یہاں چیمبرز کے اندر رکھا گیا, یہ پاکستانی ریاست کو مزید کمزور کر رہے ہیں. چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں چیلنج. درخواست گزار کی عدالت سے آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. حالیہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج. درخواست گزار کی آئینی ترمیم کی سیکشن 8, 11 اور 14 کالعدم قرار دینے کی استدعا. درخواست میں سیکریٹری کابینہ ڈویژن, سیکریٹری لا اینڈ جسٹس اینڈ پارلیمانی افیئرز اور دیگر کو فریق بنایا گیا. مخصوص نشستوں کے کیس میں 2 ججز کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اقلیتی فیصلے کے اضافی نوٹ میں لکھا بدقسمتی سے نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی. میرے ساتھ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اس کے خلاف ووٹ دیا. ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں. دنیا کے مقابلے میں ہمارا آئین آسان فہم ہے. امید کرتا ہوں اکثریتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے. اکثریتی ججز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں. فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے. بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو سینٹ کی رکنیت سے مستعفی. سینیٹر قاسم رونجھو نے سیکرٹری سینٹ کو استعفیٰ جمع کرا دیا. قاسم رونجھو سینٹ میں بی این پی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. قاسم رونجھو اور نسیمہ احسان نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا. پارٹی سربراہ سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا. توشہ خانہ 2 کیس میں ایف آئی اے نے بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کی مخالفت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا ایف آئی اے نے 18 ستمبر کو مقدمہ درج کیا, 2 دن میں چالان جمع کروا دیا. تحفے کی قیمت کے تعین کرنے والے سب لوگ گواہ ہیں, کسی کو ملزم نہیں بنایا گیا. جسٹس حسن اورنگزیب نے پوچھا کیا یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا کہ 50% رقم دے کر تحفہ لے جائیں. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا تحفہ لینے میں پروسیجر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. مزید سماعت کل تک ملتوی. ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کے عمل کو قابل سزا بنایا جائے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے فیصلے کی توثیق کر دی. طلاق کی صورت میں شادی کے بعد بننے والی جائیداد کو میاں بیوی دونوں میں برابر تقسیم کرنے کے بل کو مسترد کر دیا گیا. چیئرمین ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس. کونسل نے جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا کو 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی سفارش بھی کر دی. کونسل نے کہا بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ کا نجی آئلی قانون کا بل شرعی طور پر قابل عمل نہیں. نکاح فارم میں تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرانے کا کالم بنانے کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत आमद अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बनने वाले घरों की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मकामी खवातीन से मुलाकात भी की। बोली, हुकूमत की कोशिश है पंजाब में कोई बेघर और अनपढ़ ना रहे। बच्चों को पढ़ाएं, अखराजात हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की सेंट्रल जेल में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत 614.8 किलोवाट शमसी तवानाई फराहम कर दी है। इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में मुंतकिल की जाएगी। मंसूबे पर 21 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आई। ये मंसूबा 3 साल में अपनी लागत निकाल लेगा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी भी वज़ीर आला सिंध के साथ मौजूद थे। कराची में एक बार फिर डबल डेकर बसेस चलेंगी। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए डबल डेकर बसेस खरीदने का फैसला। मजमूई तौर पर 50 नई बसें इंपोर्ट की जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरज़्म है। शहरियों को सस्ता और पुरसुकून सफर मैसर होगा। उधर कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए सेंट्रल जेल हैदराबाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम। कैदियों को कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाएंगे। सूडानी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात का माल बरदार जहाज मार गिराया। बाकी सूडानी रैपिड फोर्सेज ने जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल से तैयारे को दारफुर शहर में निशाना बनाया। कार्गो तैयारे में रूसी शहरी सवार थे। जंगजदा दारफुर में सूडान की मुसल्लह फौज और बाकी फौजियों में लड़ाई जारी है। बाकी फौजियों ने सूडानी फौज का तैयारा समझकर उसको मार गिराया। हिजबुल्लाह के लेबनान से तल अवीव और दीगर शहरों में रॉकेट हमले, दर्जनों रॉकेट बरसाए, मुतादिद फौजी हलाक करने का दावा। हिजबुल्लाह के मुताबिक जनूबी इलाके रमिया में इजरायली फौज को निशाना बनाया। एक और हमले में तल अवीव के ग्लैलोट मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर भी हमला किया। तल अवीव में इमरजेंसी नाफिज सायरन बज उठे। उधर इजराइल लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से बाज न आया। बैरूत में अस्पताल पर फजाई हमला, 4 अफराद शहीद, 24 जख्मी। शाम के दारुल हुकूमत दमश्क में भी कार पर फजाई हमले में 2 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। और जर्मनी में नाबीना सर्फर ने अपने आज़म से समुद्री लहरों को शिकस्त दे दी। 19 साल नाबीना जर्मन नौजवान दुनिया के कई मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। वर्ल्ड पैरा सर्फिंग चैंपियनशिप में कांसी का तमगा भी जीत रखा है।